पालिका वेंचणुके खातीर केल्ले डिलिमिटेशन सारकें जावंक ना असो दावो केपेंचो आमदार आनी नगरसेवकांनी पत्रकार परिशदेंत केला. भाजपा सरकारान जाणून बुजून मतां तांचे वटेन वळोवपा खातीर हें केलां. फोंडा पोटवेंचणुके उपरांत ते हाजेर गरजेची कारवाय करतले. आयकिल्ले त्या प्रमाणे आतां जेन्ना डिलिमिटेशन हें करपा आशिल्लें, इनिशियली वॉट रिपोर्ट्स आमकां मेळ्ळे की जे खंय तरी मिस्टेक जाली, चुकीचें जाल्लें की एक घरां समज तरी एक कडेन लास्ट टायम 2021 हांवें चोयल्लें आमदार आसूं पयलीं की घोव एक कडेन आहा, बायल एक कडेन एक वॉर्डां पडो आहा. एक घर येण्या एक समज वॉर्ड नंबर 1 जाल्यार एक वॉर्ड नंबर 2 पडटाले आनी हे जे इश्यूज आसले हे सॉर्ट आवट करपाक आमकां कशें इन्फॉर्मेशन जालें हें सॉर्ट आवट करून हें कायद्यान कितें आहा तें करतलें म्हूण. बट जेन्ना आतां आमकां कळटा प्रमाणे चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता नॉर्मली कितें जॉग्राफिकली इट हॅज टू बी कंटिन्युएशन आसपालें फॉर एनी वॉर्ड्स. हिंगात कितें केलां आमगेली MDR रोड केपें एक सांगू आमगेलें एक विठ्ठल मोडी म्हूण आहा केप्यां. विठ्ठल मोडी अक्रॉस MDR रोड वीच गोज फ्रॉम केपें टू कुच्चोरे. तो काळांनी कोणा तरी बऱ्या पडपाय म्हणून दुसरे आपणा बऱ्या नाका ही वोट आमगेली मायनॉरिटी ही काण ओडून दुसरे वोर्डां घालता गेले. सेम टायप बोमडामडार म्हणटा एक कडेन ती वोट काळ्या आनी दुसरी वोट आयली. म्हणजे BJPन कितें केलां आपणा जाय तेंच केलां. म्हणजे तेंकां कितें दिसता तें भिलो आहाय तेंकां खबर आहा आम जिखना आम ते जिखनाय म्हूण कशें सो तेंगे कोण कॅन्डिडेट्स जाय ते म्हणटकीर तेंकां जाय तशें करून पीक एंड चूज आनी कोलांनी आपणा भाशेन वोट तयार केलें हें जावपाय ना. आनी म्हाका अशें पयलीं केन्नाय जायना आशिल्लें ही डेमोक्रेसी सॉरी इट शूड बी अ फेर पोल जावपा जाय फ्री एंड फेर पोल जावपा जाय आसलें. आनी इट हॅज टू स्टार्ट नाव जेन्ना डिलिमिटेशन कायद्यान कितें जॉग्राफिकली कितें आहा टेकिंग द बाउंड्रीज इंटू कन्सिडरेशन बाउंड्रीज डिलिमिटेशन म्हाका जावपा आशिल्लें हें तें जालें ना. हें फकत आपणा जाय तशें केलां आमी तेजेर निशेध करता. हें म्हाका दिसता आमगेले केपेंचे थोडे जावन सिटिजन्स आमी एकठांय जाले आसतले ते आनी दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेस्ट सो दे वील तेगेले प्रोटेस्ट ते करतले. Which has been moved in from ward number 1 to another ward, it has been got back like how the parents are roaming with their kids. This is a story. When they go another ward, the votes are goes there. When they come back, it is brought back. So you mean to say all the process is done under pressure by the government officials? Yeah, there are chances. There is a pressure on the government officials. See, to do this. we feel that the government officers are being pressurized. Now it is up to the press to go and speak to the government officers concerned and ask for what their take is of the situation. Because when you have not increased the wards, when there is no delimitation, why are we talking about such big pockets of votes being shifted? And thank you, Charbhai. Ask the ERO, ask the AERO, and they will be able to answer. But a vote less the last no? Not a lot. After that SIR. SIRs and votes less alike. For example, since you've asked me that question, गेल्ले पार्टी जेन्ना 2021 केपें municipality election गेल्ली, I believe the voters, total elective voters was 11,897, somewhere thereabouts. Actually, this Kepe municipality, if you look at the total of the gazette published, it is sitting somewhere around 11,300 only. So, आमी समज म्हणटा की 500 voters less जाले. Still we are looking at reorienting, but when you look at the pattern, more or less pattern same आहा तेंगेलो, त्या तितलेंच सायजेबल आहे. तुम्ही समज ERO के गॅझेटा लिस्ट काढली त्यांची पब्लिश केल्या वॉर्ड प्लॅनाचो तेजेर एवरी पार्टान एवरी वॉर्डान हाऊस नंबर्स मेन्शन केले फॉर एवरी वॉर्ड आतां तो लास्ट एक लायन वोटर्स विथ नो हाऊस नंबर्स. ना हाऊ डज द जनरल पब्लिक अंडरस्टँड की बाबा हे वोटर्स आहाय ह्यात पार्ट नंबर 4 समज एक 50 वोटर्स आहाय म्हाका नाल्यार हाका कशें कळपाचें हांव खंयचे वॉर्डा आहा म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. बेश्टें करपा म्हूण पब्लिश केलें जाल्यार आतां फाल्यां hearing period 7th सोंपता which is tomorrow subject to objections. After 7 जेन्ना roll final जातलो publish जातो what happens to all these voters? समज एक 50 voters एक bunch आहा तो काढलो एक वॉर्डां घातलो. How is the total process going to be handled? काय क्लॅरिटी ना काय ना हाजेर टोटल सब्जेक्टाचेर. सो आयज म्हाज्या वॉर्डानूय कितें तरी हे भशेन वयर सकयल जालेले आहा आनी कितलेशे वोट अरावंड 70-80 मिसमॅच जाता म्हणल्यार लायक फ्रॉम 9-10 11 घायलेले आहा आनी 11 12 वयलेले आहा. सो इट इज कंप्लिटली रॉंग कितें तुवें जालां पळय तें रॉंग. आयज आमकां श्रीपादान सांगलां तेगेले हितून कितलेशे 3 वॉर्डान शिफ्टींग जालेले आहा. विष्णूनूय सांगलां तितूनय हें जालेलें आहा आपल्याचे वोट्स मिसमॅच जालेले आहा. तर हांव कितें म्हणटा आयज 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्लें जाल्यार आतां परतून कित्याक करपाक जाय. जे वॉर्ड आहा तशें आहा 13 वॉर्डू आहा एक्स्ट्रा कांय जालें ना. सो
हे वोटर्सांक चेंज कित्याक केला लायक 11 वोटर आलेले ते काडले आनी 12 घातल्या वॉर्ड नंबर 12 सो हे वोट म्हाजेच मायनस करून दुसऱ्या हितून घालप हे समथींग रॉंग न्हू. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.